वेलकम टू आवर चैनल साइलेंट चिप्स चैनल को आपण मानक स्वागत अच्छे। सबुदिन भाई मुझे नहीं आसी गोटे सुंदर मीठा कहानी टे उपस्थापन करुच्छी। निश्चय भावुँ आपण हृदयस्पर्शी रसतु मो सहित रहीकि शेष पर्यंत ये कहानी शुणा। गोटे सहर में गोटे धार्मिक प्रणा व्यक्ति रोते से अत्यंत धनशील व्यक्ति थे। समस्ते मानुले गोटे पत्नी थिला, चारोटी संतान झील संतान थे। सी सब बड़े मन में भावुले मोर गोटे पुत्र संतान थी, ये अचल अचल संपत्तिर मालिक हम और धर्म कार्य लगेब। सी भगवान को दिन राति प्रार्थना करते, हे प्रभु मते बेसी किछि दरकार नहीं, गोटे सुंदर पुत्र संतान टे मते दियंतु। यही रूप में सबु बेले निजको धर्म कार्य लगे दियंती, दान पुण्य समस्त करती। आउ से अंचल सुप्रसिद्ध भी सी अटंती। किंतु भगवान तांकर शेष झीटी भी से चारि झील भितर शेष झीटी भी झीटीए है। डॉक्टर कहीदेले जे ये आ मातृत्व हो पारे ना। से बहुत अत्यंत दुख कले, कांदिले। एत दुखे देखिकी स्त्री कहले तुम द्वितीय विवाह करनी, मोर कौन आपत्ति नहीं। स्त्री राज्य से द्वितीय विवाह करें केवल पुत्र संतानटीए। द्वितीय पत्नीटी धार्मिक परायणर थिले। सी अत्यंत गरीब थिबा सहित मनटी बहुत स्वच्छ थिला। आउ सी रविदास जी गुरु शरण से रही थे। सी विवाह करथिले राजा को। जिते विवाह करथिले सी गर्भवती होते से सब बड़े ईश्वर आस्था रखी था। मने मने भगवान को आ सब लोकों को समान दृष्टि व्यवहार बहुत शांत सरल थिला। से तांको देखिकी स्वामी बहुत खुशी होते, कहले जदि पुत्र संतानटीए हम बहुत भल होता। देखु देखु प्रस्तुति समय शेष इच्छा भी से शेष इच्छा है कि रहीगला, पूर्ण हैलानी। सी पुत्र बदल रे शिशु कन्याटी जन्म देले। आउ से बहुत सुंदर थिले झीटी, आउ बहुत उदार मना थिले। दिन को दिन से बढ़िया सहित ईश्वर आस्थार मध्य लिप्त थिले से झीटी। एपटे बापांकर ईश्वर प्रति आस्था पूर्ण रूप से तुटिगला। से दान धर्म करिया बंद करदेले, पूजा करिया बंद करदेले। आ धार्मिक कार्य जी भी लिप्त रोला से बहुत माने दुर्व्यवहार करुथिले, बहुत कष्ट दौले कि भगवान बोली किछि नाही, तुम मैंने कहीं माननी। आ जी भगवान को मानिब से बहुत कष्ट पाइब। जदि भगवान कष्ट न दियंते मो मनीष है कि तुम कष्ट देवी बोली सबु बेले सब लोगों को बहुत हंतसंत करुथिले। किंतु तांको बहुत ईश्वर आशा जो थिला कि पुत्र हो बोली, पुत्र न हवा द्वारा मनटी ईश्वर प्रति आस्था ही तुटी जाइथिला। किंतु एपटे शिशु कन्याटे दिन को दिन बड़ हवा सहित ईश्वर आस्था सहित लिबिड़ रोला। कारण माँ बहुत उन्नतमूलक कहानी ईश्वर विश्वास रूप से मन में जागरण करके रखुले। आ से बहुत ईश्वर भक्ति भी करती माँ। किंतु स्वामी को से डरती। किंतु शिशु कन्याटी को बहुत कहानी माध्यम ईश्वर आस्था विषय जनाती। मनटी धीरे धीरे ईश्वर दृढ़ता सहित लिप्त रही। शिशु कन्याटी धीरे दिन बड़ हवा सहित बहुत किसी ईश्वर भक्ति निबिड़ रोला। से समस्त साहाय्य करुला, हसुला, दिन सारा किछि ना किछि समूह साहाय्य करुला लोक मानक। दिने बापा बहुत सार्ट पैंट आणिक देले, बहुत भल भल खाଇବା जो आणिक दियंती। से संध्या झील मान बसिकी भल कथा हंती, कहती ए सुंदर खाଇବା आज क्या भल पसंद आसला। समस्ते कहती आमको कहीं ना आम बापा आमको सब देते से आम आम बापा को बहुत भल पाओ। से झीटी को जो पचारती से झीटी के मु ईश्वर को भल पाए, बापा तो माध्यम मात्र, ईश्वर न देते बापा कौन आमको दे था कहबार बापा उठिकी पलि जाती रागिकी। ईश्वर कथा ऊपर आस्था नहीं ना, भल लगे नहीं। किंतु छोट कुनी झूठ को से किसी कहीपारती। एमती केते थर घटिला। सी जिते बड़े जहाँ भी निज प्रशंसा शुणा चाहती से सान झीटी से बापा प्रशंसा न करके ईश्वर को प्रशंसा करती। किंतु दिन को दिन बड़ झीटी बड़ हवा सहित बापांकर क्रूर दृष्टि ऊपर रहिला। से समस्त को साहाय्य करती, बापा सहित लड़ी जाती अन्य को साहाय्य करने से बापा झीटी धीरे धीरे पसंद आसलानी केवल ईश्वर भक्ति सकाशे।
ରାଗିକି ଦିନେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏତେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛୁ ଗରିବରେ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯିବ। ଗରିବ ଦେଖିନୁ ତ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ମିଳିଯାଉଛି, ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି, ଭଲ ସୁଖରେ ରହିଛୁ, ଦୁଃଖ ଦେଖିନୁ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛୁ, ଆଜି ତ ବାହାଘର କରିଦେବି। ବାପା ରାଗିକି କହିଲେ ଆଉ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ନା ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ପାଇବୁ ନା କି ଘର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାରି ପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଜୀବନ କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାପା ମୁହଁରେ ଆଉ ଥରେ ଜବାବ ଦେଇ କହିଲା ତୁମେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ଆଜି ହିଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯେ ତୁମେ ଆଜି ବିବାହ ନ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତୁମର ବଚନରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆଜି ତୁମେ ଯାହାକୁ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ବି ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ବାପା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏତେ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା କି ଝିଅ ହେଇକି ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଯେମିତିଆ ବି ହେଲେ ତୋତେ ଆଜି ବାହାଘର କରିବି। ବାପା ଖୋଜିକି ଗୋଟେ ବାଟରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଭିକ୍ୟାଙ୍ଗ ଦେହି ମାଗୁଥିଲା। ତାକୁ ହଠାତ୍ ଆଣିଲେ ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଜି ବାହା ହେବୁ, ତୁ ବାହା ହେଇଛୁ? ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି ନା କହିଲା। ସିଏ କହିଲା ଆଜି ତୋର ଆ ସହିତ ହିଁ ବାହାଘର ହେବ। ଝିଅଟିକୁ ସେଇ ଭିକାରୀକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ସିଏ ଭିକାରୀ ହେବା ସହିତ ସିଏ ନିଜେ ଲେପର୍ସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଘା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବି ଗଳି ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ପୂଜ ଘା ସହିତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲୋକଟି ପାଉଥିଲା। ସେ କହିଲା ବାବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି, ନା ଯଦି ବାହା ନ ହେବୁ ତୋତେ ଏଇଠି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ସିଏ ଆଉ କିଛି ନ କହିକି ସେ ଝିଅଟିକୁ କହିଲା ଥରଟିଏ ସେ ଝିଅଟିକୁ ପଚାର ସେ ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ପଚାରିଲା କି ଆପଣ ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି? ଝିଅଟି ହସି ହସି କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ ହେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ତୁମଠୁ ସେଇଟା ପାଇଯାଇଛି ବାପା, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ସବୁ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିଟିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ମୁଁ ପାଇଛି, ଆଉ ତୁମଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଟି କଉଡ଼ିଟିଏ ନେବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। କହିଲା ସ୍ୱାମୀକୁ ବିବାହ କଲା, ଆଉ କେହି ବି ମୋ ସହିତ ଯିବେନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଯୁଆଡ଼େ ନେବେ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଘର କେଉଁ ପଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ସ୍ୱାମୀଟି ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ। ସ୍ୱାମୀଟି କହିଲେ ମୋର ଘର ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏ ରୋଗ ପାଇଁ। ଆମର ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ ସେଇଠି ମୋ ଘର, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସକାଳ ହୁଏ ସେଇଠି ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ନା ଚାଲ ଆଜି ଆମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଖୋଜି ନେବା। ସେଇଠି ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଟି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସାଙ୍ଗ ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ରହିଲେ। ସେଇଠି କହିଲେ କି ନାଇଁ ତମେ ଝିଅଟିଏ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାହା କହିବି ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ରହିବା, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ଏଇଠି ଆସିକି ରହିବା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟିଏ ବନେଇଲେ। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସିଏ ରାତ୍ର ଯାପନ କରନ୍ତି। ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଗାଁ ବୁଲିକି ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଖାଆନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆସିକି ସେଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତି। କେଉଁଠି ଯଦି ନ ଫେରି ପାରନ୍ତି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକି ଜୀବନଟି କଟିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଝିଅଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିକି କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେ କିଛି କହନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଥକା ହେଇଯାଇଥିବ, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ କୌଣସି କଥା ଆଲୋଚନା ହିଁ କରନ୍ତିନି। ସେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଉପରେ ଯେତେ କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯେତେ କାହାଣୀ ସବୁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ତ ତାହା ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କି କେତେ ଦୃଢ଼ ମନା, କେତେ ସରଳ ହୃଦୟଟିଏ ମୁଁ ପାଇଛି, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ସେଥିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ ତା ମନ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭଲ ରଖିଥା, ଦୁଃଖ ନ ଆସୁ ତା ଜୀବନରେ। ଏତିକି ଦୁଃଖ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ, ମୁଁ ତାକୁ ସୁଖରେ ତ ପରିଣତ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ବଳ ଦୁଃଖ ନ କର। ଆମେ ମନେ ମନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତିକି ଜୀବନ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇଛ ଏମିତି ହସ ଖୁସି ହେଇକି ଜୀବନଟି କଟିଯାଉ, ତା ମନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ନ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କେବେ ପଳେଇ ଯାଏ ଏତିକି ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇକି ନୂତନ ରୂପରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ।
ताको सेतिकी सामर्थ्य कराई दियो भगवान कहीकि से सब मने मने एया ही कहते। एमती दिने गाँ बुलिया को जाइछंती भिक्षा मागी खायापे से झीटी जिते बड़े जुआड़े जाए ना तांको स्वामी को देखभाल काले फेरी पार न फेरी पार से एकुटिया भी जाएनी काले आज भल अच्छे मंद अच्छे से सब बड़े स्वामी को सांगे नहीं कि बुले बुलिका भिक्षा मागी खाते कौटी विश्राम नहीं जाते दी जन कौटी एका एका जाए भिक्षा मागिक नहीं आसे स्वामी को कि पाखे पाखे से स्वामी को रखी था। तो दिने कौन है तो भिक्षा मागिया जीवा समय बोतल पानी सरी जाइए कहले कि मु किछि पात्र रे पानी नहीं आसे जहाँकि तमें आ मु पीवा झीटी पाखे थिबा पुष्करिणी को जाइए पानी टे भरिकी आनिकी स्वामी कतिर थोई देकी कहले कि मु जाऊँगी पाख गाँव किछि खाइबा नहीं आसे आम मिसिकी खाइबा नहल ना ये पानी पीकी विश्राम नवा कहले हौ जल्दी आसब मु अपेक्षा करी तुमको कहले तुम्हें भी जाओनी ये खरा अच्छे ना तुमको बेसी कष्ट हो तुम्हें ये बसता मुझे गली ये आसली या कहीकि से गले पाख गाँ को दीपट रोटी भाग्य मिलला ताको धरिकी दौड़िकी आसीचंती गछ तले बसी बसिका स्वामी अनैचंती पुष्करिणी आड़ को देखुंत कि पक्षी पुष्करिणी बुड़ुंट उठी जाऊँच आओ रंग चेंज हो जाऊँ पक्षी मानकर से यह कंटिन्यूसली केते पक्षी आसुँच बुड़ी जाऊँच रंग चेंज हो जाऊँ यह सब देखिकी से निजक भाविले ये पुष्करिणी किसी चमत्कार पुष्करिणी बोधे पक्षी गुड़ाक केमी बुड़ुंट असना मसना कि एत सुंदर एत कलर केमती चेंज हो जाऊँ शायद मुझे एथर बुड़ेबी ए मो रोग जंत्रणा कमिजिव से यह घुषड़ी घुषड़ी जाइए से पुष्करिणी भितर बुड़िले काले उठी पारिनी से पुष्करिणी केते पंख थी मुझे जानी पक्षी मान सीना पर अच्छी उड़ी जाऊँच मोते कई तो बाहर करा ना पाखे भी तो कहीं नहांती से कौन कले गोटे जामु गछर डाल को धरिकी से पुष्करिणी भितर प्रवेश कले कि जदि मोर किछि हे जाए ए जामु डालटी भरोसा सहित मु आंटी हेकी रहीजी पुष्करिणी भितर मु मरबी ना जदि मु मरी जाए मरीगले मरीजी आदि मु बची थाए मो स्त्री आसिले मु मते देखिकी बचेदेव तो यही आशारे से जामु डाल टी धरिकी पुष्करिणी भितर प्रवेश कले देखिले कि से संपूर्ण सुस्थ हो जाइछंती धीरे घा भल हवा सहित पूर्ण रूप से अस्थि संचार हो जामिति कि हाड़ जो गुड़ाक गली जाइथिला आंगुठी गुड़िक से गुड़ा पूर्ण रूप से नूतन आंगुठी हो जाइए सबू घार पूज गंध दुर्गंध जो सढ़ा पचा होता से संपूर्ण रूप से भल हो जाइछंती सेठी कौन करछंती सी पूरा मुंड सहित पूरा बुड़ी जाइथिले केवल से डाही को धरिकी जी हाथ रही उपरक बाहर की सेतिकी ही सी बुड़े पारि नहांती सी उठिकी आसीचंती से स्त्री आसिकी देखुचंती ये नूतन पुरुषटी को से अचिन्हा बारुचंती और निजको संकोच बोध करुचंती तापर से कहउचंती मु ही तुम स्वामी सी कथा हो नहांती आड़े आड़े रहउचंती कि मु तुमको विश्वास करेनी एठी मो स्वामी की छाड़ी जाइथिली तुमे मो स्वामी सहित कौन करिचो कुह से कहले नाई देख मु तुमर ही स्वामी मो हाथ देखिकी तुमे जान एमती ही तुम स्वामी हाथ थिला ना जी बुड़ी नाला से देखौचंती हाँ मो स्वामी का हाथ यहाँ स्वामी एमती ही घा होता तुम्हें केमती भल है ना ये पुष्करिणी रे मु एमती देखिली तो सेठी मु भाविली कि मु गले काले मोर किसी चमत्कार हम मुझे डुबकी लगे आसिली से मोर एमती हो गला भल ईश्वर को भक्ति करे विश्वास करे आस्था थाए ईश्वर सब करि पारंती बोली विश्वास अच्छी किंतु से केबे लाइफ रे चमत्कार देखि नथिला किंतु तांकर हठात तांको स्वामी को कथार विश्वास आसिलानी किंतु तांको स्वामी तांको विश्वास दबा सहित दी जण मिसिकी पुष्करिणी कतिके ए तांको स्त्री को डाकिकी नेले दी जण मिसिकी पुष्करिणी कति गले सेठी बसिकी निज हाथ बुड़ेबा को आरंभ कले किंतु प्रथम थर बुड़ेले हेलानी द्वितीय थर बुड़ेले हेलानी तृतीय थर बुड़ेले संपूर्ण रूप से भल होगला तांको स्त्री मन में विश्वास जागरण होगला कि ये जल पुष्करिणी जल बहुत पवित्र जल जहाँकि मो स्वामी को बहुत भल करदेले यह ईश्वर दान गुरु कृपारू आमको मिली तथापि कहले हौ तुम ईश्वर मत भल करदेले सी जो जो नगर को जाती आउ भिक्षा मागिया को स्वामी कहले आम आ भिक्षावृत्ति करवानी किसी काम खोजिकी काम करके आम खाइबा स्वामी भी कहले हौ ठीक अच्छी
ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଥାଆନ୍ତି ସେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। ଆମେ ତ ଶାରୀରିକ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାନି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ମନା କହିଲେ ହଉ ଆମେ କାଲିଠାରୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି କାମ କରିବା ନା, ମୁଁ ବି ତୁମ ସହିତ ଯିବି। କହିଲା ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭଲ ଘରଟିଏ କରିନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମିଶିକି କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ ଖୋଜିବା। ଏଇଆ କହିଥିଲେ। ଗାଁ ଗାଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିକି ସେ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି କି ତୁମେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଦେଲ, ତୁମ ସେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ହେଲା? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାରିଆଡ଼େ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ସେ ଗାଁରେ ଜଣକ ସନ୍ଥ ରହୁଥିଲେ, ମହାସନ୍ଥ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଏମିତି ଏମିତି ଚମତ୍କାର ଗୋଟେ ଭିକାରିଣୀ ସହିତ ହେଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାନେ ଦାନୀ ଧର୍ମ ଲୋକଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲା। ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କାନକୁ କଥା ଗଲା। ଝିଅଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖୋଜିକି ଡାକିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ବି ଖୁସି ଖୁସି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା। ବାପା ବହୁତ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିଗଲେ କି ଏତେ ବି ଚମତ୍କାର ଈଶ୍ୱର କରିପାରନ୍ତି ତ ଏ ଛୋଟ ଚମତ୍କାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି କଲେନି, ଯାହାକି ମୁଁ ଏତେ କ୍ରୂରତା ସହିତ ମୋ ଝିଅଟିକୁ ବିବାହ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତା ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛି, ଆଖି ଆଗରେ ମୋର ଆଣିକି ଛିଡ଼ା କରିଦେଲା। ନା ବାପା, ଝିଅ ପୁଅ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ତୁମ ମନରେ ଆଗରୁ ଥିବାରୁ ଭଗବାନ ତୁମ ପ୍ରଭେଦ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ବର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ମନା ରଖିଥିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ତୁମେ ସେତିକି ଝିଅ ପୁଅ ଉପରେ ପ୍ରଭେଦ ନ କରିକି ଆମକୁ ହିଁ ପୁଅ ମନା କରିକି ଆଗକୁ ନେଇଥାନ୍ତ ନା ବାପା, ଦେଖିନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ତୁମ କୋଳରେ ଭଗବାନ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କାରଣ ତୁମର ଲୋଭ ଥିଲା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ରୂପରେ, ତୁମ ଲୋଭ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇନଥିଲେ। ତ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କଲେ। ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଖବର ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ପଣ୍ଡିତ ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀ କତିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦିରଟିଏ କଲେ, ଆଉ ସବୁ ଆଡ଼େ ବିଖ୍ୟାତ ରାଜ କଲେ। ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଣିକୁ ଅମୃତ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନିଲେ। ଏଇଠି ଏ କାହାଣୀଟି ଶେଷ ହେଲା। ନିଜ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକଟି ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ପ୍ରଭେଦ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ପର ହଟିଗଲା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ସ୍ଥାପନା ବିରାଜିତ ହେଲା, ଆଉ ଝିଅଟି ଦୃଢ଼ ମନା ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଭକ୍ତିପରାୟଣ ହେଇକି ରହିଲେ। ଏ କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଲାଇକ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।